Ayan mga idol, magluto akong isda na lumahan. Ayan, sariwang-sariwa yan guys. Haluan ko ng konting malunggay na dahon at alugbati. At ayan, kamatisan ko lang guys. At tanglad. Ayan, sariwang-sariwa guys ang isda. Sarap to sa bawan. Ayan guys, lagyan natin yung sangkap guys. Ayan, sibuyas. Luya. Tanglad. Lagyan natin yung kamatis. Lagyan din natin ng bawang. Lagyan natin ng timplan natin guys. Natin asin. Ayan. Ayan, takpan mo natin guys. Pakuloy natin bago natin lagyan yung isda. Ayan guys, kulo na guys. Lagyan natin yung isda. Ayan. Tapos takpan mo natin ulit. Ayan guys, ilagay na rin natin gulay. Pwede na yung ilagay gulay. Sabay natin tong daon ng malunggay. Ayan, takpan natin ulit guys. Ayan guys, luto na yan guys. Luto na. Wala natin. Ayos na guys. Luto na yung sinabawan natin na isda. Ayan guys, salamat guys sa panonood nyo na aking video. Thank you so much.